አይቴ ብሔራ ለጥበብ የሰሜን ምዕራብ ኸቲት ሑመራ ሊቀ ጳጳስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ተኸበሩ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሐሸ ማሃገረ ስብከትና ዋና ስራሕ መካየዲ ተኸበሩ በክረ ትጉሃን ቀባህሪ አብርሃ ማሃገረ ስብከትና ዋና ጸሐፊ ተኸበሩ ልሳነ ሊቃውንት ላይከ ታረቀ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ መንፈሳዊ ኮሌጅ ርክብ ህዝቢ ተኸበሩ መልአከ ታቦር ገብረ ህይወት ናይ ዛዕብይ ደብሪ እዚ መመሓደሪ ከምኡውን ክቡር ጸሓፊ መጋቢ ሐዲስ የሃገረ ስብከትና ክፍለ ሓለፍቲ ሰባክያን መምህራን ቀሳውስት ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን አባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት አብዚ ቅዱስ በዓል ቅዱስ አውደ ምሕረት ዝተኣከብኩም ብምልእኹም ደሓን ሓዲርካቱ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ መፂና እግዚአብሔር አምላኽና ቃሉ ክንሰምዕ በረከት ክንቅበል ብስጋና ብነብስና ክንድሕን ናቱ መፀዋዕታ ክብሪ ፀዊዕና ሰሚዕና ናብዚ ቦታ እዚ ዘምፀና ክብሪ ምስጋና ለአምላኽና ይኹን። አምላኽና እግዚአብሔር ቃሉ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ከሎ ንሕና እውን አእምሮና ሓሳብና ካብቲ ልሙድ በካና ዝኾነ ህይወትና ዓለም ጥራሕ ናይ ዓለም ንፋስ ዝመላለሶ ህይወት ወፂና እቲ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ህይወትካ ኩሉ ዝቅድስ ኣብ ምድሪ ለሃለኻ ሰማያዊ ክብሪ ዘውህብ መንገዲ እግዚአብሔር ዘርኢ ፍጹም ድሕነትን ሰላምን ዘውህብ ቃሉ ክንሰምዕ እዚ ንህሊናና ይባርኸልና እግዚአብሔር። ሻዕ ከዚ ላሰማዕናዮ ዝፀናሕና ጥዑም ዝኾነ በቶም ሊቃውንቲ ቦታትና ከምኡውን በቶም አባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት እቱ ለይቲ እውን ብዓብይ ሙሉእ ለይቲ ስብሃተ እግዚአብሔር ላበፅሐ ለሓደረ ለአና ለዓድና ዓብይ በረከት እዩ። ቃሉ ብትልግብኦ ቃሉ በሰማማዕ ይኹን በነጋገራ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ላተበታተነና እምበር እዚ ለዓዲ ለሃገር ድሕነት ለምፅ ነገር እዩ። መድኃኔ ገጽ እግዚአብሔር ተወክፈኒ ሲየብህ ለስመ አምላኪየ በማህሌት ወአብዮ በስብሐት አሰምሮ ለእግዚአብሔር ከመጣዕዋ ዘእያውቀለ ቀርነ ወፅፍረ ልብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 68 ንርከብ እዩ። እቱ ገፀይ መድሓኒት ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ህይወተይ ኩሉ ዝባረኸኒ ተቐቢልኒ እዩ ይብል ቅዱስ ዳዊት። ተቐቢልኒ ወሲብህ ለስመ አምላኪየ በማህሌት ልቱ አምላኸይ ልፈጣሪየይ ለእግዚአብሔር በማህሌት ከመስግኖ እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግበና ክቡራን ማህሌት ዝበሃል ካፍቶም ናብ ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎት ተሓደ አገልግሎት ለእግዚአብሔር ዝወሃብ አገልግሎት ፍሉይ ዝኾነ አገልግሎት እዚ ማህሌት ዝበሃል አገልግሎት ድሕሪ ቅዱስ ያሬድ ኢና ንፈልጦ። ቅድሚኡ ኣብ ምድሪ ዘይነበረ አገልግሎት እዩ። ልክዕ እዩ ማህሌት ክበሃል ተሎ ከምዚ ኸዚ እንብሎ ዘለና ቅድሚ ዘመናት ምህላው ብትንቢት ቅዱሳን ነቢያት ከም ዝተነበይዎ ዓይነቱ ይፈላለ እምበር ኣብ ዓለም ኩሉ እውን ብዝተፈላለየ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስጋና ከም ዝነበረ ይግለጽ። እስራኤላውያን እኳ ካብ ግብፂ ትምለስ ተለውስ ሓፍቲ ሙሴ ከበሮ ሒዛ እግዚአብሔር ከም ዘመስገነት ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ኢሎም ለእግዚአብሔር ከም ዘኽበርዎ ይግለጽ እዩ። ብዝተፈላለየ ምክንያት እግዚአብሔር ይመስገን እዩ። ከም ዓድና ክንሪኦ ዘለና ግን ብፍሉይ ማህሌት ዝብል ቃል ወይ ምስጋና ብሓሙሽተ ሚእቲ ድሕሪ 500 ክፍለ ዘመን ቅዱስ ያሬድ ናብ ሰማይ ተነጢቑ ናይ ሱራፌል ናይ ቅዱሳን መላእክት ዜማ ከም ዝሰምዐ ካብኡ ሰሚዑ እንደገና ናብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝመፀና ኢና ንገልጽ። እዚ ማህሌት ዝበሃል አገልግሎት ሰለስተ ዓይነታት መግለፅታት ኣለዎ። ካሊእ አገልግሎት ሰብነትካ ደው ኢልካ ቃልካ ጥራሕ ምንጋር እዩ። ኣብ ቅዱስ ያሬድ ማህሌት መፂኻ ግን ከበሮ ኣሎ፣ ፀናፅል ኣሎ፣ ካሊእ ኸ መቆምያ ኣሎ። ሰባት ብጣዕሚ ትምሰጡ ሰለው እዚ ነገር እዚ ሒዞም ሰባት ከም በዓል ኣክናፍ እዮም ዝኾኑ። ብፍላይ ብተመስጦ ትገልጽዎ ተለው እቲ ቃል ማለት እዩ። ፍሉይ ክብሪ ዘለዎ አገልግሎት እዩ። እዚ ካበይ ዝተረኸበ አገልግሎት እዩ ክንብል ተለና ግን ካብ ቅዱሳን መላእክቲ እዩ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ባዕሉ ነገርና። ዋይ ዜማ ዘሰማዕኩ በሰማይ
زملائكت جناي كافتم قدسان ملائكت عتري ليتي لأجلجلت زي قارصو كل جزء قدوس الله ولزنور قدوسان كأول سمعوا قال قدوس ياريد أبي تولدو أبي عويو خمي عينة هيوت خنيرو تنولتلنا قدوس ياريد تولد زعاويلو أو زي تقرأي أو قدس تهاجرنا أخصم كتماي خم تخلو سبيل المهرون لتمرتي مثل صحة لا تمرتي خمس خدا معنات لا أكو جديون تمرتي خمس جمرة إلى نجرنا تمرتي لا تمهر بتصنحلو تمرتي بقليل التقبلين ورا معنات تمرتي اللي على شو عتعمت تمرتي تنورون من معينة لحظة خمس زين ورا تاريخي نجرنا لما جمر يا جزيز نورا هي وتمانت على تمرتي تخين لحلفه جزيز صبق سلالين ورا بحستور سلالين ورا ممهرون توقعوا جديون خمس بار رؤي النجرنا لحرزي جن قدس ياريد كافت تمرتي توصيو تنبرت له قدسان سبات ويم تحوتات سبات تمرتي كابل على نجر يخون يزردو كابز تحت نجر مستوعب سلالله كابت عمل تنعق نجر وين تمرتي وصليه كابز تحت إيش نجر تمرتي وصيدو لو تمرتو استملس حدا ليك قدس ياريدي تتمرتي لجزيل تعنكفة ينور زي تما أشاشة ينور تمرتي تدقاقامي تتنجرون لي حسة ينور مبر دحر زي كافتو ممهرو مسستنا وتجن أو حنت بوت عارفو تريت اللجن حنت زاف وي تبهل أو تحد زنا أصل حصها أو حنت اللي خونت بوتها كأو حنت بوتها خديو كمالالس تاو يمو دحري شدشتا جزيجن تازز أجمعته زليلو مالت زليلوا شجيروا ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ታይ ሐሳብ መጽይሉ ዝሆነት አዚ وما أنا ون لزمانات لأكل تتمرتم بيلن الناس دقيمة تسعيرس كحلفو إياه للمنفس حاديروا بزم خنيات زي تمليسو لما مهرو يكرتا خمس طيقة ينقرنا خم مهارية قد مخزلي استخاخل خوة كاستخاخلية سلازي ممهر يكرو اللي بيكرتا خملس خم مهار يلو خمس طيقة مو ممهرون بيكرتا خمس تقبلوي دحرزي جن እግዚአብሔር አምላኽ ለሁሉ ጊዜ ሰዓት ስለዘለዎ ብፍላይ ወን ዘረደና ዝሊቅ ዚ ለህሊኑ እትحት ይነሩ መንፈስ አምላኽ ዘለዎ ለተአምራት እግዚአብሔር ኃይሉ ክገልጽ ተደለየ ድሕሪኡ ግን እዚ ሁሉ ምስኾነ ህሊኑኡ ተመሲጡ ማለት ከም ተቀደም ዘልኽዎ ኣብ ቅዱሳን መላእክት ተመሲጡ ናይ ዜሙ ቅዱሳን መላእክት ዜማ ወይ ማህሌት ዝበሃል ፍሉይ ዝኾነ ዓጸምትኻ ህይወትኻ ዘለምልም ጸጋ ዘለዎ ሰሚዑ እዩ ጀዲዮን ታ ዓይነት ትምህርቲ ኢሎም ህሮ ነይሩ ቅድሚኡ ዝገርም ነገር እዩ መጻሕፍቲ ኢሎም ህሮ ነይሩ ዝኾን ምክንያቱ ናይቲ ዜማ ልንብለና ናይቲ ማህሌት ጀማሪ ግን በዓል ቅዱስ ያሬድ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ መጀመሪያ ክዝምር ከሎ ለእግዚአብሔር ከመስግን ተሎ ግን ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወዳግም አርአዮ ለሙሴ ከመ ይገብር ይብራ ለደብተራ ይል ጣዕሚ ዝገርም ቃል እዩ እዚ ክዝምር ተሎ ቅዱስ ያሬድ እዚ ቃል እዚ ክናገር ተሎ ጣዕሚ ዜሙኡ ለሰባት ጥራሕ ዘይኾነስ ለእንስሳ እውን ደው ዘብል ከም ዝነበረ ይግለጽ ተፈላለዩ ታሪካት ኣሎ ናይ ዜማ ጣዕሚ ትናገር ተሎ ውሽጥኻ ብጣዕሚ ዝገዘእካ ብጣዕሚ ህሊናኻ ኩሉ ዝቆጻጸረካ ለምንታይ ሲ መንፈስ ቅዱስ ስለልሓደሮ መንፈስ ቅዱስ ስለዝረድኦ ስለዚ ከምኡ ኢሉ እዩ ዜማ ጀሚሮ እዚ ሊቅ እዚ አቡ ይስሐቅ ይበሃል እነውን ክርስቲና እያ ትበሃል ቅዱሳን ካብዞም ቅዱሳን ሰባት እዚኦም ተወለደ ሊቅ እዩ ብድሕሪኡ ግን ብዝተፈቱ ቃል ተወርደሉ ተለውን ኣብ ኣክሱም ከነ ምልክቱ ሙራደ ቃል ዝበሃል ቦታ ኣሎ ያሬድ ልብል ቃል እውን ብኡ ተርጊሞም ኣለዉ ሙራድ ልብል ቃል ወረደሉ ተገለጸሉ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ገሊጽሉ እቲ ምንም ዘይነበረ ዝበሃል ታሪክ ዝቕይር አምላኽ መንገዲ ለስተኻኽል አምላኽ ትምህርታዊ ወላ ተባለ ዝነበረ ታሪክ ትምህርቲ ልዕሊ ሁሉ ኮይኑ ተገሊጽሉ ካብ ምድራውያን መምህራን ዘይኾነስ ካብ ሰማያውያን መላእክት ተገሊጽሉ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ለኩልና ይግለጸልና ካብ ሰማያውያን መላእክት እዩ
እግዚአብሔር ክፈቱ ከሎ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ እግዚአብሔር መንገዱ ከስተኻኸለልካ ከሎ ከምዚ ዝገብር ታሪክ በይፈልጥ ይብል ነበረ ታሪክ ብፍሉይ ሊቅነት ተገሊጹ ብፍሉይ እውቀት ተገሊጹ ለመጀመሪያ ጊዜ ናይቲ ዜማ ዝበሃል ናይዚ ቃል ዜ ዓድና ከምዚ ዝበለ በረከት ቅዱስ ያሬድ ዝተገለጸ እዩ ብፍሉውን መፍለይ ቃልውን ያሬድ ካህን ጦመ ልሳን ይዝባል ክህነቱ ቅዱስ ያሬድ ትዝምር ከሎ لخون فتناتات تقطمو تلو አካሉ ትሪኦ ተለኻ ምድሪ ይረአ እምበር ህሊኑ ሰማይ ስለልምሰጥ ለሆነ መከራት ገጥሞ ተለ አይስሙዓይ ተይልና ኩልና ከነስተውዕለ ዝግባእ ነገር እዩ ምሳሌ እሱ ክዝምር ከሎ አክሱም ተስተውዕለ ታሪክ አፀይ ገብረ መስቀል ካብ አእምሮኦም ተመሰጥሉ ትናቱ ዜማ ሰሙን ምሱ ናይቱ ዜማ ሞያ ነይርዎም ዘይኾነስ ትሞያ ስለልምሰጥ እቶም ንጉሲ ትሊቂ ቀራሪዎም ስለል እግዚአብሔር ለመስግኑ ዝነበሩ ሒዘምዎ ዝነበሩ ጭማራ እግሩ ከም ዝተተኸለ ታሪክ ይገልጽ ለምን ፈልጥና ለኩሉ ልውክል አይሆነ ይበይ ንሽተይ ተኻን ይሆን ቆንጭ ተቢልካ ኳስ እንደ ነገር ወይ ወፂኻ ተኸለ ወይ ሓደ ነገር ትገብር ማለት ሰይፍ ለአክል አብ ህላ እግሩ ተተኺሉ ደም ወላ ፈሰሰ ይዝል እስግነ ቀየለ ህሊና ይላዓሊ ነው መስኡ ኢለ መስግነ ነው ተኸምዚ ለለ ህሊና ያድለና እግዚአብሔር እኮ ከተመስግነ ከለኻ ነገራት ሁሉ ረሲዕኻ እዩ ከተመስግን ዝፈቅደልኻ ነገራት ሁሉ ረሲዕኻ ምድራዊ ሓሳብ ናይ ስጋዊ ጉዳኣትኻ ዝኾኑ ነገራት እግዚአብሔር ከረስዑ ዝኽእሉ ድሓር ብድሕሪኡ ግን ይቅርታ ጠይቁ ይዝብል ዝንጉስ በዚ ለአክል ደም ፈሲስካ እማኻ ምንም ዘይበልኻ እዩ ቅዱስ ያሬድ ይዝምርለ ስለ ዝኾነ ዘማሪ ጥራሕ ዘይኾነስ አዘማምርኡ ህሊንኡ ለእግዚአብሔር ሕሊፉ ዝሃበ ሊቅ ነይሩ ማለት እዩ ንዕል ኩሉ እግዚአብሔር ዝቆጻጸረ ህሊና ትልወካ ተለዩ ትክክለኛ አገልግሎት ዝባሃል እግዚአብሔር ዝቆጻጸረ ህሊና ለምን ከምዝ ተገልግል ዘለኻ ኣብ ምንታይ ቦታ ከም ዘለኻ ታ ዓይነት ቋንቋ ትናገር ከም ዘለኻ ዝገልጽ እዩ ዝኽሉ ትኾን ተለ ግን ዚኮ ቢኻን ከምዚ ኮ ኮይነኻን ተይበለይ እቶም ዝወግኡ ወዳ ተጨነቁ እምበር እሱ ግን ምንም ዓይነት ምኽንያት ትገልጽ አይተረይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጉ አሕዲሩሉ ማለት ልክዕ እዩ ላብ እግዚአብሔር ትቀርብ ተለኻ ብፍላይ በህሊና በሐቅ ተገለጽ ተለኻ ተቀርብ ተለኻ ሁሉ ነገር ይዘረስዓካ ተቃሉ ሁሉ ነገር ይኻ ትርስዕ እዚ ለአክል እዩ ትዝምር ማለት ትመዝምሩውን ከምቲ ኩልኩም ክሻዕኸ ዝውን ትሪእዎ ዘለኹም አዴታትና ዝመዝሙሩ ይሰማዓት ኣለኽን ክሻዕኸ ዝኮንዮ እግዚአብሔር ይመስገን ዝመዝሙሩ ዝዝምር ተሎ ሁሉ ዕልል ይብል ሁሉ የመስገን ሁሉ ሓሳቡ ይገልጽ ብዝኽእሎ ማለት ቱና ማህለት ሰብ ማህለት ትገልጽ ተሎ ሁሉ ሰብ ግን ስምዒት ኣለዎ ፍቲ ማህለት የውልድ እዩ ንህዎ ፍሉይ ጸጋ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብዚ ምኽንያት እዚ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ማህሌት ክንደይ ለአክል ዓብይ ክብሪ ዘለዎ ክንደይ ለአክል መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ በማህሌት ከተመስግኖ ተለኻ እግዚአብሔር ክንደይ ከም ዘመስግን አሰምሮ ለእግዚአብሔር እምላህ አይዋ ዘያው ቀለ ቀርነ ወጽፍረ ጣይዋ ይልወሱ ብንዓድና ጣይዋ ልዕል በለይ ንሕና ግን ቢተይ ትንውለት ለና ይልጥዕም በትቋንቋና ቢተይ ማለት ጽፍር ለይ ቀለ ቀርን ለይ ቀለ ባህል ይልጥክ እሱ ክዘልል ከሎ ዚክትል ወይ ትኸሊት ቢተይ ይባል ከምኡ ኮይኑ ዘለለ ከምኡ ኮይኑ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ተቅረበ እግዚአብሔር እውን ብዙ ልሕጎስ ምዃኑ ነገርና ነው አሰምሮ ለእግዚአብሔር ሰሚሩ ማለት ተሐጉሱ ማለት ፎትዩ ማለት ስለዚህ ለእግዚአብሔር በቱ ማህሌት በቱ ምስጋና ከም ጣዕዋ ዘለለ ኮይኑ ለእግዚአብሔር ሕጎሶ ቀርን ለይውሉ ጽፍር ለይውሉ ትግርኛና ጽቡቅ ቋንቋ ኣለዎ ቋንቋ ቢተይ ንእስ ለለዩ ጣዕሚ ጣዕዋ ግን ልዕል ለለዩ ቢተይ ጣዕዋ ተፊን ላለይ ዝኸ ደረጃ ኣለዎ ትግርኛ ካልኦት መግለጽ ለይብሎም ክኾን ይኽእሉ ስለዚ ከም ቢተይ ላዘለለ ለእግዚአብሔር ዘመስግን እዩ ኣብዚ ቅዱስ ማህሌት ብምስተውዓል ትንገር ተሎ ነገረ ክርስቶስ እዩ ዝገልጽ ነገረ ክርስቶስ ብጣዕሚ ዝገልጽ ማህሌት aftu ከወሮ ይኹን aftu መቆሚያ ልዕል ትሕት ተብለለኻ ይኹን aftu ከስተርግጹ ልተሓላለፍዎ ይኹን ሁሉ ናይ ክርስቶስ ነገር እዩ صبنا ونمره ክርስቶስ ለዓለም ዕረፍቲ ንብረልና ቦና ንፈትዎም በሪና አንገርጋሪ ዝበሃል ቃል ሰም ተገልጽዎ ተለው ናይ ክርስቶስ ነገርጋር ምውዳቕ ምልዓል እዩ ኢሎም ይትርጉሙ ማለት ነው ለመንገርጋሪ ለመስቀል ክንመርሕ እንብሎ ክርስቶስ ዝወድቀሉ ዝሞተሉ ትስእሉ እዩ ተመስቀል ላልዕለቕ ዓብይ ከቢድ መስቀል እዮም ዘሸክምዎ ምውዳቆ ምልዓሉ ዝገልጽ ያን ገርጋር ልብል ቃል ተውሂብዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ልዩ ነገር ክርስቶስ ልበልኽዎ
أفت محليات باستفلالي ملكوع نجار كريستوس له ناي كريستوس موت ناي كريستوس مكرا بقلة صلي زي رداتو إرجاتو بصناصل يقلصي لتحت تقستلوت صناصل رداتو تخون للعلقن كل شيء على علي الوداع ناي قويتا يسوع كريستوس إرجات تفلالي ترجم إلى ملختي تلذي زي لأكل ليك يما زي خلنا ون خنفلطو كنردو أزقباي تلذي مهلت بفلاي عدنا كشاع زي قدوس ياريد مصيو زبهالو لتتقاس زمن قدمي بخمس عائلة مهلت اللي فلت أي نبري إذا كستت زي إذا قدوس زخون أقلقلت زي بقدوس ياريد اللي قدوس ياريد اللي قال صلوا እግዚአብሔር مهلت كفت أقلقلت إنه لا عبي كبر زلوا بيت كريستياننا بز مهلت بز أقلقلت زي كبر هزقل صلي تدم قلي ቅዱስ ወነ መጽሐፈ ኪዳኑን ተነገሩ ለዝቃል ዘይ ተነገር ብርሃን ንጉሰ ሰራዊተ ሰማያት ሰማይ ሰዋተ ማህሌት ወይ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ሰዋተ ማህሌት ዘይ ተነገር ብርሃን ናይ ሰራዊተ መላእክት ሰራዊት ልባሃሉ ቅዱሳን መላእክት እዮም ሰማይ ሰዋተ ማህሌት እቱ ማህሌት ዝባሃል አገልግሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ትኾን እግዚአብሔር ይሰምዖ እዩ ወዘድቢሆም ያርፍ አፍቶም እግዚአብሔር ቅዱስ ላወሉ አፍቶም ለእግዚአብሔር በሁሉ ክብር ዘገልግሉ እግዚአብሔር ያርፎም እዩ ኣብ ልዕሊኦም ያርፍ እዩ ክብሩ ይገልጽ እዩ ብዝተፈላለዩ መጽሐፍቲ ይግለጽ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ውን ከሚሉ ዋሎ ዘይአምራ እታ ቅድስት ማህሌ እዚኣስ ማንም ለማንም ተገለጸት ነገር ይኾን ትሉ ለቦታም እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ማህሌት ማለት አገልግሎት እዩ አገልግሎቱ ግን ናይማን ናይ ቅዱስ ያሬድ ውላድ ዝኾነ ሰብ ተአገልግሎት ከም ለለ ኮይኑ ትውቀቱ ከም ዘለ ኮይኑ ቅዱስ ያሬድ እዙይ ተነከየ ሰብ ይኾነ ብሉይ ኪዳን ትድጓል ነው ለመጽሐፍኮ ባዕሉ ካሊእ ቃልኮ ይኾነ ኣብ እኮ ናይ ሐዋርያት መልእክታት ወንጌሉ ሁሉም ተሐዲሳት መጽሐፍቲ ካብና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ተዓቋት ይርቆዩ ስያሙ ይድጓ ተውሂልን እምበር ተወንጌላት ኮውን ይኾነ ይዲ እዙይ ይገልጽ ስለዚ ብሉይ ኪዳን ሐዲስ ኪዳን ኳዳስ እቲ ብሉይ ኪዳን ተሐዲስ ኪዳን ነው ለቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እሱ ግን በምታይ ገሊጽዎ በቱ ምስጢሩ ጥራሕ ዘይኾነስ ካፍቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ፍሉይ ዘብሎ ብጣዕመ ዜማ ገሊጽዎ ማለት በቲ ሰማያዊ ዜማ ገሊጽዎ ማለት ስለዚ ዓብይ አገልግሎት ይሞ ለተማህለት ይኹን ለተገልጋይ ይኹን ዓብይ ዘብሎ ግን ታእዩ ትንብልተና ግን በተመስጠይ በፈሪሃ እግዚአብሔር በትሕትና ይትግለጽ ዘሎ ምዃኑ ግን ሓቂ ካውዚ ወፃ ገሊጽኻዮ ለኾነ አገልግሎት ዓብይ ክባሃል የለ አገልጋሊ እውን ዓብይ ክትብል ይትኽእል ቅዱስ ያሬድ እውን መምህርነቱ ብዙ እዩ ትሑት ሰብ እዩ ቅዱስ ሰብ እዩ ለተልእኮ ቀልጠቀልጠፈ እዩ ሐዋርያ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ እውን ተተኺሉ ይቐርብ መወዳእቱ ተንቀሳቒሱ እዩ በተለይ ብዛዓድና ኣብ ኩሉ ዓዲ ተንቀሳቒሱ ዘሚሩ እዩ መስጊን እዩ ማለት ስለዚ እዚ ለኣክል ሊቅ ኢና ክነስታውሰው ዝግዜ እዚ እሞ ቅዱሳን ምእመናን ኾኑ ሊቃውንቲ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ለአክል በረከት ለሰብስስ እዩ ማህሌት በሰማያውያን ጥራሕ ተወሲኑ ልፍለጥ ልነበረ ለሃና ናብ ደቂ ሰባት ወሪዱ ንሕና ክንመሃርን ክነምህርን ቃሉ ክንገልጾን ብዝተፈላለየ ጸጋ ክግለጽ ዝገበረ እግዚአብሔር አምላክና አልተመስገነ ይኹን እወ ዝቃል እዚ ፍሉይ በረከት ዘውህብ ፍሉይ ጸጋ ዘውህብ ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ለማህሌት አገልግሎቱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽ ብጾም ዝግለጽ ናይ ባዕሉ ገለልጽ ኣለዎ ካብቶም አገልግሎት ዓንተወል ጠቕስዎም ሰለስተ ሓደ ቀኒስካ ከበሮ ብኸምዚ ትኾንውን ብኸምኡ ብዝተፈላለየ በብወቕቲ በብሰዓቱ እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ አገልግሎት ፍሉይ ዝገብሮ ካብቶም ኩሎም አገልግሎት እውን ኩሉ ሻዕ ተገልግል ተሎ ወቕታዊ እዩ እቲ ሓንቲ ሰሙን ልሊ ሰሙና ኩሉ ወቕታዊ ናይ ባዕሉ ተልእኮ እኒኦ ሓድሽ ክስተት እዩ እቲ ሓንቲ ሰሙን ተባሃለ ሰፍታ ካልኢት ሰሙን ለካልኢት ትመጽእ ተን 52 دين حقيقة سنوات زين خلنا نناو علن درسات نيو نناو علن ونتلو كنيو بصم تخوينو بفسق تخوينو ابهالو لون نناو علو مجلص اللو ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ክንብል ከለና ሊቅ እዩ ሊቅነቱ ግን ኣብ ሁሉ ለመዳይ እዩ ሊቅነቱ ኣብቶም ቅዱሳት መጻሕፍት ይኹን ኣብቲ
بمصحف ترجمة زي جلس خا أبو فلي بزي ما زجلس خا نبحثه تبي جلس زي نبحثه ليك النزيم تخالت ليك النت هنا مصحف ترجمة فلي تخال عليه سجل لهم مهراني لك أونتنا له أتو زي ما قلنا لكلهم لك أونتي لكلهم قدوسان لكلهم ملائكتي السبعلو زي ما كمروا زي ما قلنا يوعل سيامين وقتلوا وحال بحاله مات كإز بالنيوتنا مجمريا بإግዚአብሔር አብ ዝምሰል እዝል ልብሃል ኒዮ በእግዚአብሔር ወልድ ልምሰል አራራይ ዝብሃል ዝኒዮ ጣዕመ ዜማ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝምሰል ማለት በህምዞም ዓይነት ዞም ዜማ ልግለጽ ቃል ስለዚ እዚ መልእክት እዚ ተተልእኮ እዚ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመጽተለክ ሻዕኸዚ ተፈታውሞ ዘይምኖ እዩ ርግጽ ድኻም አለው ግን ተበረከቱ ኸዓ ካብ ድኻም ብልዓሊ تبحكي أجلجلت هي خال ترى هو بركة كأبل علي ربما تولدنا يتقام لي يوم كله أجلجلس الذي يزيل جلس يوم كدوس ياريد كأو مجرى شو جن نفزع عالم زي خمسة سوّر إذن جرانا قلت عارف الأول سوات ونيو جن فم عارف الأول الناسات وتؤوني نجرناي دحر عارف خين مكاورو ونوزيك بهالنيرو وما يتهالي برلو للو خمون ግን ቅዱስ ያሬድ መጨረሻው ሁሉ አገልግሎት መስወደእ ግን خمس ተሰወረ ይገልጽ ማለት ስለዚህ ካፍቶም ሊቃውንት አቦ ሊቃውንት ዝገርም ግን ቅዱስ ያሬድ ይብዛሕ ይንአስ ዜማ ቅዳሴ ከዚህም ይኹን ወዳሴ ማርያም ከዚህም ይኹን ሁሉም ዜማታት ከዚህም ይኹን ናይ ቅዱስ ያሬድ ክሻዕ ኸዚ ግን ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ዓይነት ደሚቑ ናይ ርእሱ ኽኢሉ ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ታወት ኣይረአናይ ነርና ዓድና ሞ زي لرأينا الآن ونحدث كستتي خمت للجلة صلوا مسل جزائرنا مسجنا يقول حدث كستتي كستت اللي بالقال بالتجر بجلس أي جلس هو كستت مالت بقال تجلس أنا جر مالت زيون بصابنا كفتم أو بطات حدا جزء عين زي قدوس ياريد عدو قدوس ياريد دومون هي بعلو بطاخ إلى خمس زي خبر زلوا بطال العلزة قبل علن ديم تيوت زي ما وني لانينا كابوتا خال عل ولا بوتا البرخه بوتا دبر سينا زبال فليسم يوم مصبنا اذ بركه زي كون مسارح እግዚአብሔር ኮይኖም مصبنا زعدل زيون እንኳን ደስ ወለም زي عبي بركتي قليل خال الرؤون يخون حق اندحر ኮይኑ ላናፈቅና የልጽናሕና እዩ ግን ጉልበቶ ይረኸውናል ዓቅሙን ይረኸውና እምበር ውሽጥና ስኮን ይሪ ላ ፈለሐ ኮን ይሪ ንምንታይ እዮም ዞም ቅዱሳን እዚኦም ኣብዛ ዓዲ ክብሪ ኮይኖም ለኩሉ ዓይነት መራሕቲ ኮይኖም ለዓዲ ክብሪ ኮይኖም ዞም ነገስታት ከም أبرها أصها زبالو فيزانا إزانا زبالو قد متنقطع مالتي إذا خمسة زول قدوسان زعد زي أملو بملء هني صم تمرتم هيرام فتحن رتعن هيوام خم قدوس ياريدون بزي ما يبتل جلسنا يجلس عايز فلت ليك عاوز عدم التولد اللي من زي فلت خينهم خالص هاي خاني خان بالحاتو لنا لخلنا خم دمنا التشفنا نيرو لو ممكن خم تل قدوس ياريد بدنجت بقصات كلهم زي ما تاتي كل مصحف تلتجلس له بصبنا ونزي تجلس لهم زيرينا ينامو እግዚአብሔር ይመስገን خزون بدغامي هو كل ጊዜ ቅዱስ ያሬድ ወን ክግለጸል ከሎ አብለይ ሰዓቱ ይተገለጸል መቼም ና እግዚአብሔር ነገር በጣም ክትጽባይ ይለለካል ምንታይ ክትብል ወን አይትፈልይ በሐቅ አብለይ ሰዓቱ ይተገለጸል አፍቱ ላይ ተገለጸ ሰዓቱ ይተገለጸ ትምርት የውሊላ ተባለ ይጸንሕ ትምርት ላይ አትወላ ተባለ ነው አፍቱ ተገለጸል ጊዜ ግን ሊቅ ኮይኑ እንደገና ሰብ ክልተ ጊዜ ተናገረ መጀመሪያ ትምርታዊ ወልወል ወሬ ነይሮ ቅዱስ ያሬድ ድሕሪ ሁሉ ምስተገለጸሉ ወአታዝ ትምርታዊ ወነረ ኮልዕል ሁሉ ኮይኑ ሰብ ላይ ፈልጦ እውቀት ኮገሊጹ ተዋይ ዘነግል ማለት ድሓርቲ ሰብ ክልተ ጊዜ እናገሩ ወይ እግዚአብሔር ታሪክ ለቀየሩ ይትንልተለና ከምዚ ዓይነት ማለት ታሪክ ለቀየር አምላኽ እዩ ስለዚህ ንሕና ወን ካብዚ ታይን መሃር እንድሕሪልና ኣብ ልኾነ ዘመን ነገራት እንድሕር ላይ መቸውና ክነግዲልና ይተስተኻኸለልና كنولديلنا ون عدل يرخبنا كنسرحيلنا ون كنترفا يخالنا خمزي عين الزمن تمصتلو تعجيس خال خونه تمرت تمير خام مملاس كاب قدوس ياريد بمهاري كالي تسفا مقراص غنا يفقدي قدوس ياريد 7 عامت تمرت مساوي تسفا قريص ديو بحانت لنا اسات نغرسي تمرت وسيدو انا وانت مليسس كساخ علي قدي لحاسيو تساخ علي تساخالي مولمونكم انت عنقفكم امنا دقنا يزخم لخونه ነገር ሁሉ ለለ ይመቸ መብድቅ ሰባት ብዙሕ እንቅፋት ክልወና ይኸሊ ገሊና አይ ዝዕንቅፋት ዚ እግዚአብሔር ሓደ መዓልት ከገልጸለ ይሞ ክሸግሮ የልና ተስፋ ንገብር ነን ገሊና ግን ተስፋ ንቆረጽ ግን ካብ ቅዱስ ያሬድ ንመሃረ ግን ተስፋ ምቆራጽ ዘይኾነስ
ካብልና ዓሰ ነገር ንእሽተይ ነገር ተሚርኻ ላብልና ዓለ ነገር ተነጢቕኻ ዝኽየድ ምዃኑ ግን ካብዚ ሊቅ እዚ መምሃር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ትንመሃር ተለና እውን ተምሃሮ ብፍላይ ንኣብነት ተምሃሮ እውን ብልፍዓት ተምሃሮ መምህራን ቀሌት የብሎም ሁከት የብሎም ጽቡቃት እዮም ከምዛና ቅዱስ ያሬድ ወይ እግዚአብሔር ክገልጸልካ እኒአዎ ወይም ደግሞ ደንጉኻ ትለፍእኒ ኢኻ እምበር ዘን ቆፅላ መፅሊ ግን ኣይትእመንዎን ይዕብደካ እዩ ለብለ ይኾን ይልእትየካ ቀሌት እዩ ዘምህረካ ዋ ካብ ቅዱስ ያሬድ ክመሃር ትክክለኛ ትምህርቲ ዝኽእል በዓል ክመፀካ እኒኦ ብስርዓት እምበር ዚገይረ ልበሃል እምነት እግዚአብሔር የለ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ የብሉ ብዙሓት እዮም ብሓቂ ልሰብ ከኣምኑ ኢሎም ብቆፅላ መፅሊ ዓውዲ ሰባት ብዙሓት እዮም ሓቃ ንኳ ይፈልጥ ንሽተይ ነገር ብዝለኸፉ ቁፅሪ መዓልቲ ቁፅሪ ላስጨንቁ ነገር ቶም ተረጋጊዖም ኣምላኺ ኢሎም ለኺዖም ግዜ ወሲዶም ዝተምሃሩ ሰባት ግን ኣብ ሂወቶም እውን ፀገም የለይ ትምህርቶም ለካብ ማንም ልናእሱ ይኾን ተለለይ ኣብ ለይ ግዜኻ ትምህርቲ ቤት ለይ ኣተኻ ከም ንብሮ ትምህርቲ ቤት ለይ ተረእኻስ ብሓንቲ ቆፅሊ በቋራጭ ክመሃር እየ ኢልካ ምሕሳብ ግን ኣደገኛ ነገር እዩ ኢለ ትበልኹ ሓቀ እዩ ትኽክል እዩ ዋ ትክክል እያ ትብልዋ ንስሩ እውን እምነት እውን እዩ ለጉድል ፍካብ እግዚአብሔር ክትረኽቦ ዝነበረስ ላብ ሰብ ዝንባሌ እውን ኢኻ ትገብር ፍካብ ሰማይ ዝመፀስ ካብ ቆፅላ መፅሊ ክረኽቦ ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ትሑተት ተሓሳስባ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይገልጽ እዩ እግዚአብሔር ኣእምሮኻ ይገልጽ እዩ ልኽገልጸልካ ግን ትጽሊ ልኽገልጸልካ ግን ደጋጊምካ ምና ምሁር ኣብነት ትምህርቲ ቤት ትምሃር ደጋጊምካ ትምሃር ተለካ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ይገልጸልካ እዩ ብኩሉ ነገር እዚ እዩ ካብዚ ሊቅ እውን ንምሃሮ እዚ እዩ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ድሕሪኡ ለለዉ ሊቃውንት ኣቦታትና ንምሃሮ እውን እዚ እዩ ስለዚ ምእመናን ደቅና ሎምን ባዕርኸ ንሕና እውን ክንሸግሮ ኢልና ንሓስብ እሞ ብዙሕ ለይሸገርናዮ ነገር እኒአቶም ሰባት እንታይ ከም ዝሓዘና ኣብቲ ውሽጥና ይፍለጥ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዘለዎ ዝዓድና ይኹን ኩሉ ሎሙስ ንሸግሮ ኢና ዝናይ መከራ ናይ ሰላም ጉዳይ ሸጊርናስ ላብ ሰላም ንኸዲና ካብቲ መከራ ኢልና ንሓስብ እሞ ክንብል ከምዛ ፃፀል ድሕሪት ላወደቕና ኢና ዘለና ለድሕሪት እምበር ልቅድሚት ምኻድ ኣይከኣልናይ ሓቀ ዲ ልድሕሪት እምበይ ልቅድሚት ምስዳር ኣይከኣልናይ ይፍትነና ኣሎ ኣነባብራና ልድሕሪት የውድቐና ኣሎ ሰላምና እውን ልድሕሪት ይወድቕ ኣሎ ሓድነትና እውን ይበታተን ኣሎ ሎሚ ለሓድነት ዝተዓጠቐ ሰብ ህዝበ ክርስቲያን ብሓደ ዓይነት ኮይኑ ቤተ ክርስቲያኑ ከገልግል ኣቦታቱ ከኽብር ብስርዓተ እግዚአብሔር ሕጊ እግዚአብሔር ክመላለስ ዝገብር ሰብ ትልንኣሰ ትልውሓደ እዩ ትልበዝሕ ግን ትባቲና እዩ ኣቱም ሰባት ኣብ ቅድመና ከቢድ መከራ ይረአየና ኣለይኮ ምርኣይ ኮ እያዊና ለምኮ ኣባእገሌ ንብልና ውሽጥና ቆስሊ ክንትንከው ብደገ ዝኒኦ ተደቂኑ እኒኦ ፈተና ኮ ይረአየና ኣለይኮ ኩልና ዘይንኽእሉ ዓብይ እምባ እኒኦ ቅድሚትና لكلنا زي مچو او كلنا خسار كعرف زغل فتنا اتو سنفنا ناغن كافت غزانا زي وص سنف سب كل شعب غزو يتك مكر زغبل لكلهم يوكلين بر حد سنفات سوت او دغت ريوم تلخا من مسمان ما يباسو تحتي لهم بتعام كل ነገር ተስተኻኺሎም ይሆኑ ኣብ ገዛ ቆልዓ ሰበይት ግን እንባ ይሆን በቃ መከራ ይሪውን ተቆልዓ ሰበይት خالي ይመስል በቃ አይጨንቁ ማለት ስለዚህ ከዝውን ቤተክርስቲያንና ነገራት ሁሉ ምስተዓል ካብል ጎድለና ዓመታት ተቆጢርና ኣለና ለምብትታን ታቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ ኢልኻ ክንዳፍ ምስባኽ ናይ ውሽጥኻ ምስጢር ወፂኻ ክትኸብር ዲኻ ከም ዓይነት ልደሉ ሰባት ኣሎ ረካውዚ ምሓርኩም እግዚአብሔር ሕማም እዩ ሕማም እዚ እግዚአብሔር ይንቀለልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሽጥ ብምውፃኻ ምስጢርሲ እገሌ ከምዚ ብማልኻስ ክብር ዝረኽቡ ሰባት ይመስሎም ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ብዝኾነይ ብዘይኾነይ ብዘይግብኦይ ሚድያ ስለ ረኸኻ ምንጋር ማለት ናይ ደኻ ቃምሽ ምግላጽ ማለት እዩ ለትገለጽ ኽወት ልተሓተ መግለጽ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ لخون عينة سنفنا يهالي خزون ناقاون صباحون فيت لفيت كف في الخام التخاي كوزي وصا منهم عينة ممارس لي ولا حقي ناي سنفات شيشت كنخوان اندزي لاكل بيت كريستيان عند أرثوذكس تاكل بيت كريستيان اخبي عبي جرما كلنا كافتن اشتغل عجمرو كافت اصاوه تلو لكو እግዚአብሔር ክብር ይሁንና ቆይ ክብርና ግን ዛቤተ ክርስቲያን ዚያ ክሽ على ለምበር በዘይ ዛቤተ ክርስቲያን ዚያ ላብዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ክብርኒ እንልብል ሰብኒ የዲ ማይ ይሃሪ ባረኩም ግን خلተ ሰብ ጥራሕ እዩ خاليكم نيكم ግድ ኮይኑ ማይ የለይ መውል ኩልኩም የለይ ፈክል ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክብራ ክግለጽ ተሎ በኸምዚ አይነት ለማንም ዘይጎድ አቦታትና ብዝመርሑና አነ خمرح ስኻቱም ትምርሑ खाሊውን በመምርሕከ
لخونه سنفنا جيجا تقاتم تلون أبوي زي أخمي ديا زي أخمي إياه خمي نرأيه عندي لبا ما تكون يوم تنبوتاتنا ونكو خم مالت كوي خني أبوتات وني خم خجل صلخ بتقل هلا أفتلني أخونا تاتي ينبا سلازي لومي يد لنا أيو ناين أورات أوجن شيء أخذ يتجلس لنا بحق يقول لنا أيزل بيت كريستيان لحلوا واز مصبوتاتنا قال يوم سيف لا تقبلوا سيف تيتقبلي قال يوم بتميت ورق لا ترأسوا صمم لحدرو لتولد كركو ورقة ترئيسهم ساتهم قل صمم لحدر لو صحوا بيت كريستيان وخلنا نفلتنا خمس الله مسألة خانة بيت كريستيانس لو مخلوا يهينو تهابتون بزح لهم يوريو تسعنون يلا لهم يوريو بمن يوم للدحازهم سازيو لكل زي مكي وتكو يقتي من هذا بيت كريستيان كل مكر أخين قدم من مية الله تبهال تلو لقاشده سوي مرعو لقاشده قال خاي وهب لا وريسو مكران يرب كل تنك خين ليش تاي خدان غير تبلون والمن تايز ما خدان غير له خمتنا قدم دخا خين باخ نبر له يلدم وي مغتك لك خمتم صحفت فريساوين كوي تستوصل يوم مصحف قدس يوحنس تمص تلس من لا يبلع ليس يلم حركتا يولو غانين بوتو صبوي غانين بوتو ኢየሱስ ክርስቶስ ላበልዐላ ሰተየ መጽ ልኡኸታ ይወልዎ ዓርክ መጽብሃን ዓርክ ሓጣን خزريهم حق تللس الحديق مرض إليه لخلت يمس ممرصاوي لتحدى من يتقبل وي خزون خم عين زخنه مانتا زخنه قال خمنا مرزي اب حد عينت دو كبد زي يخل لتغلابط ببوقت الجلابط قنقا بمتقام زحنتي قدستي لخنت بيت كريستيان افتنا خنودقا بمنم تامر يفكر حبوك حضرنا ايزلو قالينا ولي دقسنا لنبرنا خمس عينت قنقا تلعلتله بدق دق 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 للسوات ونلنا صعنتنا للعلنا المسل ነገር ማለት ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ለደለ አይነት ፈተና ያህሉ ትርኢደ ለهم ያው ዓለም ለለ ሁሉ ሰብ ዛ ቤተክርስቲያን ዚያማ እንደ ገድል እንደ ታሪክ ለለዋ እንደ ቅድስና ዘለዋ ኻሊ እኮ እንደ ገወን ይሸፍኑ ይነበር ለው ውስጥ ምንም ዘይውለት ምሳል ናኻሊ ገመን ኳለ ይስማዓለት እንደ ጉደማ ነይሩ ኩጋዕ ተልኾን እንደ ይልውጋዕ ነይሩ ግን ዳ ሰነፋት ይኹልሻ ስንፍና ዝግለጽሞ ስለዚህ ካብ ቅዱስ ያሬድ ዝንመሃሮ ብትዕግስቲ ብጻዕሪ ይቅር ባህሊ መሃኑ ወንሪናዮ መምህሩ ገሪፍ ሰዲድ ወነር መምህረ ይቅርታ ይገበረለይ ከመሃር መምህሩ ወን ይቅርታ ገበረሉ ጀዲዮን በድሕሪኡ ትምህርት ቀጽልስ ካፍቱ መምህሩ ሓሊፉስ ሰማይ ተነጢቁ ዜማ ከምጽ ጸጋ እግዚአብሔር ዓዲልዎ ለተ መምህሩ ወን ተቀይሙ ድሕራዊን ማይ ጠንጥና ለብል መምህር ስማል እንዲ ተማሃርኒ እኮ ለሙ ሰረ ተቀጽዕደ ከለኹ መምህራን ለመውጻዕኮ ቀሪዩ من يوم مهران مخانو يتفلطوا يخز تم مهران يوم تم مهران يتفلطوا تجاجت إخواني دي سورة يفلطيكو أيجن حوامي بق أي كاري فتنا أيو خز تم مهر أي فتنا صراحة نقول خميلة من يوم مهر كوني بتعم غد بديو كاب خز حسات حسوت الله هست حساس وكاي لا خالوي لا خالوي أو كل دي ينفلط لنا نبر تكورة بيتكسيان زغرة وتكوس قل بين الحد الكورة كوين يخز الكورة كوال موقع قال يوم لهاللون يوم بجليون قال يوم قني اللي يكع عنده وني كاب تقاسم يتلعب وا نجارات بن اشتاين دحلي تستخاخل خميس ولا فتنا اي مسلكم تسب مرآي مستوعل بتاعم كويس دلي ولذي تمهاري تبالت له تحوت بركه القبل لممهور زخبر تممهري زوص حايا እግዚአብሔር يصحني لتسفا زغبر እንበይ بحرش عقل لي لسؤال حنت مزمور بلصنا تخين تماي تمهار لبحال اما غير تمهار مالتكم بكل تمهاري بكل عين تمهاري بتحتنا وانت مهاري بفقر وانت مهاري بتلقو وانت مهاري بقال እግዚአብሔር وانت مهاري ስለዚህ تحتنا منفس እግዚአብሔር ጸጉ ይعدلنا ይለም አመወዳታ ግን እዚ በዓል ከምዚሉ ክخبر خزውን ብድጋሜ በእውነት ከምዚልና ደሚቅና ብፃነ ቦታትና ውን ከም ትትሪእዎ ብፍሊ ክብሪ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና ውን ብፍሊ ክብሪ አዴታትና ሓዋትና ውን ብፍሊ ክብሪ ናይቱ ቦታ አቀማምጣውን በእግዚአብሔር ጥበብ በእውነት ልገርም ነገር እዩ ለቲ በዓል ምቹ ብዝኾነ መልክዕ ኮይኑ ዝግለጽ በዓል እዩ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ሓደ ዓመት ደይመስል ብጣዕሚ እንዲያው ዝለለኹም ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽ ለኩልኩም ምእመናኒ ካህናቲ ሓደ ሻዕ ከመስግን ይደልየ እቲ ደጋዊ ድጋፍ በዓዊዩ ናይቲ ከተማ መቐለ ህዝቢ ናይ ተበዓዊዩ ለይግመትውን ናይ ውጻቦና የብፃነ ቦታትና ይተለው ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዝበለ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ቤተ መቅደስ ዘለዎ ተጀሚርያ ተወዲያ ኢና ለሰማዕና ንሕና ከምኡ የለ ሰማዕኻ ኣነ
الشعة تجمير الشعة توديو تجمير توديو أسرح وعيله لذي لأتهم لدى قليص اللهم هم تقدس يا ريت تقلص هو تكلي فلذي خمزي خاينين يوم الذي خل سرح تلنا جن ناي بيت كريستيان هيوت ناي بيت كريستيان تلقو سلام بقى سلام لعل كله هفتينا بيت كريستياننا نقول سلام التملخ بيت كريستيان سلام تسبخ بسلام وانت نبر لبعلها سلام خينا لخالقت سلام ترد تحجز تصلي لእግዚአብሔር ኣምልኾ ኣለሃበት ህዝቢ ሓደ ትገብር ተበራተ ፈልጢኹም ኮ እዙ ቅድሚ ዘመናት ለሎ ዘመናት ለሓለፈ ዘመናት ኮ ብሙሉ ወየኸዝ እዩ ስሩግ ኢልኣት ይልኾነ ነገር ኣትዩና ማእኸልና ነበር ሁሉ ነገር ኮ ቤተክርስትያን ኮ ኣነ ተስነ ጽሑፍ ተኾነ ወንታ ቤተክርስትያን ይሒዛት እንዲያም ሰብ ለይ ጽሑፍ ጽሑፍ ዝኸዝ ኮምፒውተር ይልኩም ጽሑፍ ወለኹም ባሊዕ እኒኦ ይበሃል ኣነ ኮ ኮምፒውተር ጽሒፈ ይፈልጥ ይሐቅ ሰራ ግን ባሊዕ ኣለዎ ይበሃል ዝኾነ ህልም የብሎ እንደ ነገር ሰሪሕኻ ይበልዓ قدم خلت شح تصحف برانا جن بوتاتنا بالخير ونري لنا بتلفزيون خين خاكوا تري الله خاص صحي خين تري لو مست كمبيوتر لبها لخني يطفيو ثم بالع قلع واحد جزع فيروس اتي ويبا فالذي ازيهم كانوا خونوا نجر تابيت كريستيان تو طوكا ان عقيب حق ساينس ማለት ጥበብ እዩ ትምህርቲ እዩ ነገር ግን ለጽቡቅ ተጠቀመሉ እዩ ገሊኡ ግን ለኻሊላ ተጠቀመሉ ነበር ትምህርቱ ጽቡቅ ትምህርቲ እዩ ግን ቤተ ክርስቲያንና ጽሑፍ ግን ይገርመኩም هندي زمانات لحالفوس كشعلم خخر مسيل التريو صحوفي خاطري بقى قوام نجر تري زي لأكل صحافة الساتهم أقل الساتهم كل نجر خوينا مزحلف هو زمن نيرو دحر زمن ونزي مسخاخ ونصبغ نيرو جن مزحتنا جنتو تمرتي يقوم نجر خنطق أولو لا تجبأ للا يقوم نجر يما زي أي لما ودعتها خالص جبأ النجم مأمناني كهناتي أبوتاتنا فلاي دمو نحنا ونلبوتاتنا تحتلنا خنا خبر تقبلنا تلو تخبر زي خوينو لعل كله محصانو تنقبر جن عابله حلو يا حل سب بيت كريستيانو كخبر له زبحال تحلي وون بزبحال بوتا يبل نفاس الوسدو قامقا صبا يخني مديا مالت نفاس مالتي تقاقيدي حقي نمديا مالت نفاس مالتي لا يسمع كل يسمع مود حرخ عطنقق زربا كيخونون طنقق زر نغغر كيخونون زي تطنقق خوينو تحاليفو لبعلخ حاليف الخال يسون وردس زخون ነገር يمو اوزي اگلي تخون اگلي يخون اگلي تطنققنا لنناغرو لمنتاي تناغر خال بحال ነገር يلي لمنتاي لحسابخ هابخ لبحال حسابون يخون يزغلص الله قمون خيد حزن ነገር ግን አበይን ነገር مسمانين ነገር بوشتل ነገር قدم حالا يدغ لا نفاس موت سمعي خامن مخان بلاي مستوع ناي بيت كريستيان هيوت زي تعدل سات خالت اكو خندي ملس له خادو بتا تري ودلهم ارثوذكس بيت كريستيان منم فتنا تغطماو تخز غزي فتنا يعني بطعمي خبيت فتنا يعني له كل بوتار دلنا لتخين ግን ተምለስ ተውዕል ሰባት ግን ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚ ሓዲግኻ ካብ ምኻድ ሞት ይሐሽሎም ሰይፍ ላ ተቀበሉላ ዘሎ ግዜ ገሊኦም ብጥምየት ሰይፍ ስቀሊል ጥምየት ደሞ ሲልኩም ሰይፍ ስቀሊል ዶ ጥምየት ስቀሊል ሰይፍ ለኮይኑ أوزي عدنا دقنا حواتنا خندي لقيهم زنور نور ديتاتنا خندي خبر للون مسودي قالي خم دم بخم انسسا خوينهم زنور زلو يحزني دم بزعوازي يوم دي يوقعي بزعوازي يوم تلوقع هندي صدقنا زيهم بزعوازي اتومي بزعوا تبعدني سلام حدا عقرقر لي تمهليلنا خم تبوتاتنا تمهللو لنا لو كل شع لا يصبونا وني سايس لمس كل قديفنا افنا المصلنا كامزرا صلوتي مهلاي سجدتي أملكوتي እግዚአብሔር ካም መከራ ድሕነና ከመቦታትና ሻግረና ኸዝውን አውዝፈተና ወዲቅና ኸይንተረፈ ሓረና ረዳአና ይልኻ ለአምላክ ኻል እግዚአብሔር ልትጥይቀሉ ግዜ እንበር ሎሚ ኣብ ልሊ ባዕልኻ መፋላለይ ምኽንያት ትጥቀመሉ ፍጹም አይግባይ ዴጋ ብዝደለይ ዓይነት ሰብ ይኹን ስለዚህ እዚ ብፍላይ ደግሞ መናእሰይ ደቅናውን አውላህ ኣለኹ ክብል ዝግባአኒ ልዙ ከምዚ ዓይነት ለቤተ ክርስቲያን ዝጎድእ ለየድል መልስ ስንፍና ትመጽተሎ መልስ ክትው ይልግባኩም ለምንታይ ማ አሁን ተወሊድኩም ስሙ ለኮ ዳርጋ ላይ ተወሊድኩም ይሁን ዳር ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና ዘይብሉ ሰው ሙላድ ለምንታይ ወለድኩ ወአልሐቁ እሙንትሰ አለውኒ ከይን ግሰጽ ወሊድ ዕበየ ነይረ ግን ክሒዶምና አልዮም አዲጎም ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ወሊዳ እንዲያም ኸዚ بزي ولدت يخون تتقع تلات مزحته بوليد يل ولدت سبيا تقع زل وليدو صابا اسوتي العايه وليد عايه እንዲያም ገሊኦም العايه ተም ያፍትል صحه صحته افتل صحه مسا صحتهم ግን
بزيدل ملكع خገልጽዋ ዝደልዩ ሰነፋት ተባሂሎም ክግሰጹ ዝግብኦም ከምዚ እዩ ዝኾን ዘሎ እሞ መናእሰይ እውን ለማንም ሰብ ክብሪ ኣይትንክኡ ለማንም ሰብ ከምዚ ወለ ይብለ ኮይኑ እታ ቤተክርስትያን ጠበቃ ግን ኩሉ ሰብ ክኾን ኣሎ ብጽሑፍ መልስ ለድልየት ኮይኑ ብጽሑፍ ብቃል መልስ ለድልየት ኮይኑ ብቃል ብከምዚ መድልስ ለድልዮ ብከምዚ ንሕና ቦታትና ይኹን ኣሕዋትና ለኩሉ ሓደ ጌርና ክንመርሕ ኢና ንብል ዘለና ማንም ሰብ ክጠፈና ወነይ እንደሊ ማንም ሰብ ክጎድለና ወነይ እንደሊ ለኩሉ እውን ክብሪ ንህብ ሰባት ኢና خبر كن هو يقبلنا لسه خبر ندحر لها خال على خابون خبر سلازي بالخ خبركم أنت قليل خا إخواني من تو على خالك خبر يدلك كلنا خنا خبر زقبلنا نقدر جن خلنا خنا خبر تلنا جن تولي بهالحق عندنا رأسنا ابن الناس خن ولقنا يقبلنا يما لازم يمنا عندنا لمي زلفتنا كلهم ده تفلطوا أي فلطي تتميتون فتنا أيو تناي كرستنا ببعد بثري ولا هم بمأخل عدز بس حزلوا مكره الكيت صيفون خالي أيو التفلالي مكره بزاوية تكشان زلوا زي كبالي كالي زيد لها اللوجن لزيم رأي أوينا زي خمزي خان الله زي خمزي خان الله لنا لدق خينري أبعلنا خمزي دو ترمس مثل لنا خالق صوت كتفونا نجور لنا بعلنا نوارد لنا سنف الناقن كلنا خنتن كقيز قبلنا لهم وسوهات الجزائر بيرا لطباب